सर, आज एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फ़ज़ाइया को बहुत मजबूत और बेहतर तैयार पाएगा। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उसके बाद अब भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया से जुड़े अकाउंट सोशल मीडिया पर वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंडिया के साथ एक बार फिर चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं? देखिए, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा कोई डिज़ाइन ही नहीं है। हम रीजनल हेजमनी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम डोमिनेंस के लिए नहीं कर रहे, हम चाइना के मुकाबले में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर में हैरान होता हूँ जब इतना सीनियर उनका इंडियन एयरफोर्स का या आर्मी का कोई जनरल या एयर मार्शल ऐसी बात करता है। तो हैरान मैं इसलिए होता हूँ कि देखिए, जब आप कोई भी मुल्क ऑफेंसिव लॉन्च करता है, हमारे पर हिंदुस्तान ने किया मई में, तो देखिए जब ऑफेंसिव लॉन्च करता है, मैं अक्सर बात करता हूं कि उसके बाद बहुत ज्यादा लीवरेज होता है। लीवरेज किस चीज का है? इनिशिएटिव उसके पास है, चॉइस ऑफ वेपन उसके पास है, चॉइस ऑफ प्लेस उसके पास है, टाइमिंग उसके पास है, इंटेंसिटी उसके पास है कि कितने बॉम्ब मारने हैं, 200 मारने हैं, 100 मारने हैं, 100 जहाज भेजने हैं, 5 जहाज भेजने हैं। सब कुछ इनिशिएटिव करने वाले के पास होता है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास था मई में। जब आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो वॉर प्लान्स और खास तौर पर वॉर ऑब्जेक्टिव आप खुद पहले ड्रॉ करते हैं, अपने ना डिक्लेयर करें, हमें ना बताएं आपके वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन आप डिसाइड करके ऑफेंस करते हैं या हमला करते हैं। उन्होंने किया। आज उनसे कोई पूछे कि क्या आपके वॉर ऑब्जेक्टिव क्या थे मई में, क्या वो किसी एक वॉर ट्रॉफी का ऐलान कर सकते हैं कि हमने ये ट्रॉफी जीती थी, ये हमने चैंपियनशिप जीती थी? नहीं कर सकते। वो तो जहाज ही लैंड नहीं किए, उनके 8-7 जहाज नहीं लैंड किए। एक बात तो वॉर ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करना जरूरी होता है। जंग लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। बहादुरी तब होती है कि आप कौम को दिखाएं वॉर ट्रॉफी कि ये हमने ऑफेंस लॉन्च किया था, क्योंकि हम एडवांटेज पोजीशन पर थे। वो तो वहां तो उन्हें फिर काफी अजीमत का सामना करना पड़ा। हाँ। हमारे पास तो सरप्राइज, हमारे लिए तो सरप्राइज ही सरप्राइज था। पाक फ़ज़ाइया कैसे रेडी थी? चंद मिनटों के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर 42 जहाज रात को 12:30 बजे हवा में चले गए। तो आप रेडीनेस देखें पाक फ़ज़ाइया की। हम डिफेंसिव पर थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अलर्टनेस हमारी मजबूरी है, लेकिन डिजाइन हमारा कोई नहीं है। उन्होंने जो वॉर ट्रॉफी पहले जीती थी, पहले उसका हिसाब लोगों को दें कि हमने पहले क्या किया था और किसने आपको रोका था। बाय द वे, रोकना भी आपकी मर्जी का था। आपने अपनी मर्जी से सीज फायर करना था। ये हमने तो नहीं कहा था हम सीज फायर कर दें, प्लीज मेहरबानी अब बंद कर दें। आप सीज फायर कर दिए। ऑफेंस करने वाला अगर उसके वॉर ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुए तो सीज फायर क्यों करेगा? आप कहना कि जी पार्ट 2 करेंगे, तो भाई पार्ट 1 का तो हिसाब आप खुद दे लें या अपने लोगों को दे दें पहले। बिल्कुल, लेकिन सर अब पार्ट 2 की तो बातें कर रहे हैं और इस भारत जो इस वक्त मई की जंग के बाद एक शदीद अंदरूनी दबाव का भी शिकार है। वह सियासी, समाजी, अस्करी लिहाज से बड़ी कंफ्यूजन है। ऐसे में भारत की सारी तवज्जो तो प्रॉक्सी पर है, तो पाकिस्तान को फिर बराह रास्त भारत से निपटने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? चलिए, हमारे पास सिवाय रेडी रहने के, हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट रहने के, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम तो तब एक चॉइस करेंगे, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, जब हमने ऑफेंस लॉन्च करना हो। फिर आप वॉर गोल सेट करते हैं, फिर फोर्स गोल तैयार करते हैं उस हिसाब से, फिर डिजाइन तैयार करते हैं, फिर वॉर गेन आप जेन में रख के ऑफेंस लॉन्च कर देते हैं। हमने ये करना है, हमने इस हिस्से को काट देना है, हमने कब्जा कर लेना है, हमने जहाज मार देना है, हमने बहरी समंदरों को लॉक कर देना है उनके। पहले आप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करें। हमारा तो वॉर ऑब्जेक्टिव है ही कोई नहीं। हमने तो डिफेंस किया है पहले भी, अभी भी डिफेंस ही करेंगे, लेकिन उनको अपने डिजाइन सोचने चाहिए। हमारे पास सवाए कॉम्बैट रेडीनेस के हाईएस्ट लेवल की रखने के चॉइस कोई नहीं है। देखें, हिंदुस्तान ने जो हमला किया हमारे ऊपर, कौन सी दुनिया की एयरफोर्स है जो 42 जहाज 4-5 मिनट के अंदर हवा में एयरबोर्न करेगी? हार्डली कोई आप देखेंगे। हमारा ऑब्लिगेशन है ये। पिछले 40-50 सालों से, जब मैं भी एयरफोर्स में था, हमारा ये नहीं था कि आप हमला करें, हम अगले दिन यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हम ओआईसी का इजलास बुलाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर मुजाहरे करेंगे। हमने रात को चंद मिनटों में जवाब दिया। अमेरिका में हमने देखा है कि नेशनल गार्ड पर हमला हुआ, उसमें अफगान शहरी मुलविस निकला। फिर ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों पर ड्रोन अटैक हुआ, उसमें भी अफगानिस्तान मुलविस हुआ। न सिर्फ ये बल्कि ताज़ा शेलिंग में मजीद 2 चीनी शहरी हलाक हो गए। आलमी जरीदे यूरोशिया रिव्यू ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्द सरगर्मियों को दुनिया भर के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया है। इज़न्ट इट अ फैक्ट कि जब तक मौजूदा रजीम है तब तक ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे? अफगानिस्तान हमारी इंटरनल कमजोरियों का भी फायदा उठाते हैं।
وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو کریکس ہیں اور اگر لوگوں میں ڈیپریویشن ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف انفراسٹرکچر ہے، کاروبار کی وہ سہولتیں نہیں ہیں، تو وہ یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ انڈر پرولیجڈ ہیں. ہمیں اپنے ان ہاؤس بھی کرنا پڑے گا اور لانگ ٹرم، اور آج کا نہیں ہے، ہمارے 70-80 سالوں سے وہ ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نہیں ہو پاتی انفارچونیٹلی جو باقی صوبوں میں ہوتی ہے، اور اسی طرح کے پی کے پہ بھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جو ہمیں اپنی انٹیگریشن کرنی پڑے گی. چلے میں ہسٹری سے آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں. انگریز جب اس ایریا میں تھے، ہندوستان میں تھے، تو افغانستان کو ان کو کیسے مینج کیا تھا؟ وہ خود نہیں کرتے تھے. ایئر 1800 میں انہوں نے مختلف رولز دیے ہوئے تھے. کوئی خیبر رائفل تھا، کوئی چترال اسکاؤٹ تھے، چاغی ملیشیا تھے، ساؤتھ وزیرستان اسکاؤٹ تھے. یعنی اسکاؤٹس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوکل جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے، لوکل وڈیرے ہوتے تھے، ان کو اپنی ایک ملیشیا یا اسکاؤٹ بنانے کی اجازت دیتے تھے. انہی میں سے وہ سربراہ چنتے تھے. دوسرے لفظوں میں وہ سٹیک ہولڈر ہوتے تھے. یہ 1800 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر 1907 میں وائس رائے کروز تھے یہاں پہ انگلینڈ کے، انہوں نے یہ سب کو املگمیٹ کر کے فرنٹیئر کور بنا دیا. فرنٹیئر کور کا بھی یہی مطلب تھا کہ فوج سے وہ رابطہ، اور آج بھی فرنٹیئر کور ہے. تو وہ کہتے کیا تھے جنرل وائس رائے؟ وہ کہتے تھے لیٹ دی اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونرشپ ہے وہی اپنا علاقہ بھی صاف رکھیں. اگر میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں کانٹریکٹ کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، تو پھر ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کرنے کی، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی، مینج کرنے کی سب کوئی آپ کی ہوگی. تو وہ لوکل لوگوں کو انیبل کر کے ان کو انوالو کرتے تھے، ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے 500-5000 لوگوں کو یا نوکریاں دی ہوئی ہیں، تو میں نے اگر لا اینڈ آرڈر نہ رکھی تو انگریز مجھ سے وہی یہ پرویلیج واپس لے لیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر تھے. تو 1907 سے آج تک ہماری فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے آلموسٹ، آپ نے دیکھے 115 سال ہو گئے ہیں. تو ہمیں لوکل لوگوں کو، لوکل سٹیک ہولڈرز کو، جرگوں کو، ان کو انوالو کر کے میرا خیال ہے اپنا ان ہاؤس کریں. اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی چیز کو جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو، وہ بھی ڈینائی کریں گے انشاءاللہ. اور ایکسٹرنلی بھی ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سوویت یونین کو انگیج، رشیا کو انگیج کریں، چائنا کو انگیج کریں، سعودی عرب کو انگیج کریں، اور ایک بلڈ کریں ایک محاذ ان کے خلاف کہ یہ ایتھیکلی لو مورل ویلیوز پر آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ویسے بھی طالبان انٹرنلی بھی ہم دیکھیں تو کافی حد تک ڈیوائیڈڈ ہیں. کابل اور قندھار گروپس میں تو واضح اختلافات ہیں، اور اب جب چائنا، امریکہ کے ساتھ ساتھ اب سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اس میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں، انوالو ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس کا طالبان رجیم پر کتنا اثر ہوگا؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ طالبان ڈیوائیڈڈ ہیں، اور امن نہ ہونے کی بھی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان ہے افغانستان کے، ٹی ٹی اے جو ہیں، ان کا سارا کنٹرول نہیں ہے افغانستان پر. یہ ایک دھڑے ہیں، پاور ہبز ہیں، ہر ایک کے پاس ویپنائزڈ سولجرز ہیں، فٹ سولجرز ہیں. جس کے پاس زیادہ ہیں، جس کا انفلوئنس زیادہ ہے، جس کے پاس ماڈرن ویپن ہے، وہ کنٹرول کر لیتا ہے. افغانستان کے طالبان یہی کر رہے ہیں. نمبر 1 یہاں پہ تقریباً 21-22 کے قریب دھڑے ہیں. میجر دھڑے قندھاری گروپ 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک قندھاری بہت زیادہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے، جو ہمیں 1400 سال پہلے بھی وہ مذہب نہیں پڑھایا، وہ اتنے فنیٹک ہیں. ایک نسبتاً کم ہے، وہ تھوڑے ماڈرن ہیں ود ان دیم. پھر قندھار کے علاوہ کابل کا اپنا گروپ ہے، پھر احمد شاہ مسعود کا بیٹا کر رہا ہے، پھر گلبدین حکمت یار ہے. یعنی گروپس، سب گروپس ہیں. اور بائی دا وے ایک اور میں دلچسپ بات ظاہر ضرور مینشن کرنی چاہیے کہ یہاں بہت سارے ریجنل ملکوں کی اپنی انٹرسٹ بھی ہیں. بائی دا وے